Hi guys, welcome back again with a new video. Ini video dolsun di sang mawa. Dia mun penan dasal bana na blowing interesting or amazing video lang ko raba hajira no anching daily life of blowing common gen mo. Chong modern pengrang anching mobile jakkalja darangan dia mun ba masih ja donga mo. Dia mun masih ni darang ko anga kanet na ang jan dia mun ba anching ni gwala rang ne asalo anchingni gmail ko je website to ba sign up ka ande mu ko login ka web page rangko open ka niya ba wasa nang jar pera anching application rangko ba nanga nang je application rangko install ka mo anching ni mobile rango anching je ko agano de badiaba application rang de nang ni gmail ni agree ba facebook account ni agree anching ko je ko agano wa application ko open ka na jan somme gmail ci sign up ka gen ba facebook account ci sign up ka gen unosan anching ko open ka china order mana ba unosan open ka na mana mo de kerang anching nak ni jakal ching ni da.alni na baita application rang ko onde ka.a install ka emeng uninstall ka.a gmail onni meng sign in ka emeng na baita web rang ko na mai ba jakala hu ko anching da.alni video niang skana mo de meng wala mai de ke anga dauna suna video skigen so video is very interesting aruna ani channel ko talo on channel ko subscribe ka ba aruna ke ba bell icon ko ba press ka ba jera ko video notification ko man suna kita aruna ye video ko na mini kaunde like share comment ba ka at po mo de meng without wasting of time चलिए वीडियो को शुरू करते हैं so यार guys dengan meng na anak ni mobile lo mamang ko dak na nang simply na setting ciri yang zaman na kamachi scroll down kana nang gen perang chomota na anching na basa ko ba application ni notification rang ko off ka ba anching na gmail through ba notification rang sok ba anang ni mobile lo disturb ka ni rang ko manna mo aro dauro bang en khna nga nanga nang ja mobile by gmail by youtube channel bang je bang bo account ram hack ngarang ko hacking ngarang ko mon daga mang anching ya rang no secure ngi dong na de ya ko na song dak na nang gen mon daga man anching na secure bang gen ba disconnect ka egal naman gen mo anching ni website ba application rang je application rang ko anching install ka emeng sign in ka achum gmail chi warang ko anching disconnect ka naman gen mo daga na youtube je ko agano de na kamachi scroll down ka bor perang de mo kamachi scroll down ka ona sunu mobile ba google ni ken ner perang nang in mobile ni google ner perang setting ona re bo setting ona re bai meng na google ko sandibo daga mi ya google on derge click ka bor perang click kan zaman na suna ya non derge interface ungen na so mamang dak na nang jar perang masih ja ode mamang dak na nang jana er perang dege meng ya no simply na song ya no na sunu kenga account service mo khosak bataon ke na so account service ya no na so click derge click kan zaman na suna derge interface ungen dege meng ya no na so mamang nang jan dege meng ya no na so nuken khosak bataon kenga na so apps connected ये apps connected तो click कबो उनन ना सुंगान देरगे interface ungen dege meng nak ni mobile jakal chengaw ni da.alni na paita mai barang ko jeko agano de mobile reset ka guja ono gumukon reset mesok ken mon dege meng yano na sung kinga mai ba android device email ne find my device ko aron dege meng whatsapp ne kinga mon na sung yano anga ya application rang ko jakalla aron dege meng angni gmail che sign in ka mon dege meng ya rang ko na sung delete kai galna nang genner penang dege mom je kon na nanga na jakhala ukhusan na donai bo nang gija ko nang ni wa install kai meng uninstall ka gobarang ko de na nang ni mobile lo dong jahang o de urang ko de na disconnect kai galna mana una de na mam dak nang just simply ya je ko agano badia ko na disconnect kanas ka won derge click abo click kan jana mana na sona ya no derge interface ungen ya no na son derge disconnect kai galna mana na repera dengan meng dalam video de ya san pera de video ko na min ka like share comment ka bo arun ang channel ko talong de channel ko subscribe ka bo den di dem